Ada judul lagu Michael Jackson, aku ingat. You are not alone. Hi friends, nice to see you again in our English special program, FS Fun But Serious English Program. Ya, with me, Fahmi Sofyan, Fun with English, seperti biasa. Kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini Mr. Fahmi akan bahas sesuatu yang most of my students ask me. Mr. Fahmi, aku bingung nih, ada kata-kata yang mirip ya. Namanya adalah confusing words. Karena kata-kata itu mirip ya. Kebacanya juga ya agak-agak membingungkan. Makanya hari ini kita akan bahas ya yang namanya confusing words. Mr. Fahmi akan kasih 10 macam. Teman-teman simak ya sampai video ini berakhir. Let's start now. Number 1. Remember. Remember. Think of again. Ingat. I don't remember your name. I don't remember your name. Saya tidak ingat nama Anda, nama kamu. Do you remember me? Ya, apakah kamu ingat saya? Yang mirip-mirip adalah remind, remind, mengingatkan. Your face reminds me of your father. Wajah kamu mengingatkan saya tentang ayah kamu. Number 1, remember and remind. Diingat ya. Number 2, alone, lonely. Alone adalah unaccompanied. Tidak ditemani, sendiri. It's a fact. It's a fact. Now, I am alone at home. Sekarang saya sendiri di rumah. I'm not together with my family. I'm not together with my friends, for example. Lonely, depressed, feeling, kesepian. It's a feeling. After her husband's death, Jessica was very lonely. Banyak dari artis atau kita mungkin, ya, we are alone, tapi not lonely. It could be we have so many friends, but we are lonely. Banyak ya artis-artis dari mana, misalnya mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satunya. Having a lot of friends, but that person is lonely. Ada judul lagu Michael Jackson, aku ingat. You are not alone. Kamu nggak sendiri. Jadi, when you are lonely, you are not alone. You have many friends. Make friends and be happy. Gitu ya teman-teman ya. Alone and lonely. Number 3, near. Artinya adalah not too far. Near itu sama dengan not too far atau close to. My class is near the library. My class is close to the library, dekat dengan perpustakaan. Yang penting di sini, teman-teman harus ingat adalah near itu tidak boleh diikuti oleh preposition apapun. Jadi tidak ada near to, tidak ada near from, tidak ada near with, itu semua salah. Ya, jadi tidak boleh my house is near to the library, my house is near from the library, apapun itu pokoknya salah gitu ya. You can sit near me, kamu bisa duduk dekat saya. And then, nearly. Nearly. Itu artinya almost. Hampir. Ya. We have studied English for nearly 2 hours. Almost. Hampir. Oh ya. Satu lagi yang suka membingungkan adalah nearby. Jakarta dekat Bogor. Ayo. Ngomongnya gimana? Okay, good. Jakarta is near Bogor. Jakarta and Bogor berdekatan. Jakarta and Bogor are nearby.
Nah, kita bisa mengatakan nearby cities, nearby countries, ya. Singapore, Malaysia are nearby countries from Indonesia, ya. Jadi itu ya, near, nearly, nearby, ya. Yang keempat adalah borrow. Borrow itu artinya receive something, ya. Meminjam. I borrowed money from the bank. Saya meminjam uang dari bank. May I borrow your money? Boleh saya meminjam uang Anda? Gitu ya. Tapi kalau lend, itu give something. The bank lends me some money. Ya. Yang kelima adalah hard and hardly. Hard artinya adalah difficult, sukar. The test is too hard for me. Tesnya sangat sukar untuk saya. Hardly artinya adalah seldom, rarely, jarang. I hardly come late. Saya jarang datang terlambat. Ingat, hardly itu artinya adalah kalimatnya negatif. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata not. Jadi tidak boleh, I hardly do not come here. Tidak boleh. Begitu teman-teman ya, ada 5 macam. Yang pertama adalah remember, ingat, remind, mengingatkan, alone, sendiri, lonely, kesepian, near, dekat, nearly, hampir, borrow, meminjam, lend, meminjamkan, hard, sukar, hardly, jarang. Kita berhenti sebentar and we'll continue after this. Stay tuned with us. Friends, now let us continue. Number 6. Accept. Artinya adalah to take what is given. Ya. I accepted her proposal yesterday. Saya menerima proposal dia kemarin. Accept, excluding, kecuali. Everybody will go, except me. Siapa orang akan pergi, kecuali saya. Expect, hope, mengharap. I expect that it will rain tomorrow. Karena sudah lama tidak hujan. Ya, accept, menerima. Accept artinya adalah kecuali. Expect, mengharap. Number 7, kita lanjut. Already, satu kata. Bisa dilihat tulisannya. Telah. I have already finished my assignment. Atau dalam kalimat tanya, have you already finished your assignment? Telah. Already. A-L-L-R-E-A-D-Y. Ya, already. Prepared to do something. We are all ready to go. We are all ready to finish our assignment. Ya, already telah, already sudah siap melakukan sesuatu. Kita sudah siap semuanya untuk melakukan sesuatu. Number 8, beside, next to, di samping. Please sit beside me. Silakan duduk di samping saya. Besides, in addition to, selain, di samping. Besides working, John teaches English. Ya, beside tanpa S artinya di samping. Ya, besides dengan S artinya adalah in addition to, selain daripada. Selain atau ya gitulah kurang lebih ya teman-teman. Number 9. Ini suka membingungkan banget nih teman-teman. Sometimes. Nanti tulisannya bisa dilihat ya. Sometimes. Kadang-kadang. Sometimes I feel tired. Kadang-kadang saya merasa capek. Sometime, satu kata. Kapan-kapan, next time. I will come to your house. Sometime. Saya akan datang ke rumahmu. Kapan-kapan. Nah, sometime dipisah itu artinya mempunyai waktu. I have some time to talk with you. Ya,
Sometimes with S, kadang-kadang. Sometime, kapan-kapan. Sometime artinya adalah saya punya waktu. Do you have some time to go atau to talk with me? Number 10, the last. House and home. Banyak sekali Mr. Fahmi ditanya tentang ini ya. Ayo, apa bedanya house dengan home? House refers to the building. House itu menunjuk ke bangunan. Ingat kan ya, bangunan itu gimana sih? Gitu kali ya. Ada jendelanya. Nanti digambarin kali ya. Nah, this is my house. Ini rumah saya. Kalau home itu refers to the atmosphere. Menunjuk ke situasi. Ingat nggak teman-teman? Ada kata-kata home sweet home. Rumah yang nyaman. Kita tidak mengatakan house sweet house. Karena rumah ini mungkin cuma hanya sebuah rumah kos-kosan, boarding house, atau misalnya rumah kontrakan, atau an apartment, or whatever it is. And you can say, home, sweet home. Rumah yang manis, rumah yang indah. Dengar lagu kan ya? Pernah dengar lagu ya? Country road, take me home. Country roads, take me home. Bawa saya pulang ke rumah. Ke rumah itu mungkin ke kampungnya, ke desanya. Saya punya sahabat namanya si Safrin, ya. Dia mungkin nanti dia akan pulang, ya. Dia bilang sama supirnya, take me home. Bawa saya pulang ke rumah, ke desanya. Desanya di mana? Kalau nggak salah di Medan ya, atau di mana? Saya nggak tahu. Ya, take me home, country road. Gitu ya teman-teman. After this, we will discuss the exercise. I give you 10 questions. Okay, now, after we have already discussed some words, confusing words, of course, Mr. Fahmi akan kasih ke teman-teman 10 pertanyaan. Nanti dilihat di screen. Number 1, the opposite of soft is hard, hardly. Soft itu lembut. Lawannya adalah, hard, ya. Soft, and then the opposite, lawannya adalah hard. Hard job. Software, hardware. Number 2, you can put the books beside atau besides the table. Kamu bisa meletakkan buku, kan kalau beside di samping meja, beside selain meja. Nggak nyambung ya kalau besides dengan S, jadi beside. Di samping. Teman-teman pasti benar dong. Number 3. Everything except our shoes is packed and we are ready to go. Segala sesuatunya, apakah menerima sepatu kita atau kecuali sepatu kita? Gak mungkin dong ya kalau accept menerima sepatu kita, pasti jawabannya adalah accept, kecuali. Alright, correct again, right? Number 4, aku punya ponakan ya. Kayaknya ponakan saya deh. Namanya si Danish, because he was born in Denmark. Namanya Danish, lucu sekali. Danish has worked very hardly atau very hard on his assignment, on his homework from the teacher. Dennis has worked very hardly atau very hard on his thesis. Dennis telah bekerja sangat, gak mungkin dong sangat jarang. Pasti jawabannya adalah very hard. Ya, jadi H-A-R-D. Okay, I'm sure you all answer it correctly. Lanjut ya. Nomor 5. We have already left when our customer contacted us. Ingat kan tadi? Already, telah. Already, semuanya sudah siap. Okay. We had already left. Satu kata ya, A-L-R-E-A-D-Y. We had already left. Kita sudah berangkat ketika nasabah kita menelpon kami misalnya. Number 6.
Mike's office is nearly or near the mall. Ingat kan tadi? Nearly. Nggak nyambung ya? Ya. Near the cat. Near the mall. The cat mall. 7. My sister's face remembers or reminds me of my mother. Wajah saudara perempuan saya ingat saya tentang ibu saya atau mengingatkan saya? Kamu mungkin dong ingat saya. Reminds me of my mother. Number 8. May I lend atau may I borrow some money from the bank? Borrow, meminjam. Lend, meminjamkan. May I borrow some money from the bank? Demikian. Aku bikin kalimat aja langsung kali ya. Bisa kami nggak bikin nomor 9, nomor 10. Ya, number 9. Silakan datang ke rumah saya kapan-kapan. Please come to my house. Sometimes atau sometime. Sometimes, kadang-kadang. Sometime, kapan-kapan. Jadi jawabannya, please come to my house. Sometime. Okay, good. The last. Ini adalah rumah saya yang manis. House sweet house atau home sweet home? Pasti sering baca dong ya, di mana sih ya, di note atau di buku atau di mana, nggak ada loh house sweet house. Yang ada adalah home sweet home. Jadi kita buat rumah kita ini menjadi rumah yang nyaman teman-teman, home sweet home. Ya, jadi kalau ada masalah kita selesaikan sehingga semuanya jadi nyaman. Take me home, country road. Demikian teman-teman, ya. Friends, we have discussed a lot about confusing words today. Itu kata-kata yang membingungkan. Aku aja kadang-kadang suka bingung ya teman-teman ya. Jadi banyak tuh kata-kata yang teman-teman bisa pelajari hari ini ya. Aku masukkan ke basic lesson aja kali ya. Nah, thank you very much for your response, for becoming my subscriber, giving me a comment dan semuanya. Mr. Fahmi, terima kasih banyak ya. Tapi kalau misalnya ada usul-usul yang lain, misalnya teman-teman bisa hubungi saya di 0815 99 22 927. Anything, Mr. Fahmi bikinin aku tentang apalah, misalnya tenses atau tentang apa. And also, if you have atau if you need a teacher for private teacher or in-house training program, silakan hubungi Mr. Fahmi di nomor tadi ya, 0815-9922927. Mr. Fahmi sudah discuss a lot today. Mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu from what we have already discussed. Mr. Fahmi pamit dulu ya. See you in another program. Bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.